तो नमस्कार दर्शक बंधु सुभद्रा योजना आसला आउ एक अपडेट 25 तारिख दिन पैसा पाइबेनी केते तारिख में मिल पैसा आउ केते दिन पर्यटन फील्ड वेरिएशन हम सबकि आपन बुझेबी आपणकर कौन ऑप्शन थिले आपणकर को स्टेटस थिले आपण कौन करेंगे ता मध्य आपन ए वीडियो कहमी बेसिकली अंडर प्रोसेस जो मानकर अच्छे से कौन करेंगे जो मानकर राशन कार्ड नहीं से कौन करेंगे आ बेसिकली जानते हैं 31,000 महिला कौन कर ऑप्ट आउट रे सक्सेसफुली क्लिक कर देछन जोटा आपन जानिथिबे भूल बसत मध्य से ऑप्शन मध्य क्लिक करिसेंती सेमाने केउठा जिबे कौन करेंगे से प्रक्रिया मध्य नोटिस आछि काली प्रभाती परिडा मैम मध्य नोटिस करछन जे एई माने जदि भूल करछन एमाने एई जगह जाइकी जोगाजोग करंतु ता मध्य आपन एई वीडियो रे कहबी वीडियो जमा भी स्किप करिवे नै जदि चैनल को नुआ करि आछथि तबे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मध्य करि जिवे। तो सर्वोत्तम हूँ प्रभाती परिडा मैम जो कहले 25 तारिख मैंने बड़ दिन बड़ उपहार आपको सुभद्रा टंकार चतुर्थ पर्याय टंका मिल एटा कहीकि देलेनी आपन कहबार कथा हूँ आपड़ कहते 25 तारिख देवे किंतु एबे कहते देवेनि तार मध्य रिजन आप जो रिजनटा मुझे भिडियो मध्य कहमी जापारे सबकि भिडियो कहमी कहीं आप रिजनटा काढ़ले कहमी कहीं कहबार कारण आपंकर जदि ये जदि रिजन अच्छी आपड़ किसी दिन पूर्व वेरिफिकेशन कलेनी वेरिफिकेशन आम 2 तारिख दूर कर पूर्व मास कले वेरिफिकेशन नवेम्बर मास 9 रे पैसा देते तार किछि दिन पर आप नवेम्बर 25 तारिख इनक्वारी कले इनक्वारी करते ए 25 डिसेम्बर 25 आपंकर इनक्वारी सब सरी जाइना पैसा पैसा पैठ हो जाता आपन कौन कले ए डिसेम्बर मास इनक्वारी करेंगे डिसेम्बर मास पैसा देवे पुणी से सब पंचायत ऑल ओवर ओडिशा रे पंचायत सबकि फील्ड वेरिफिकेशन हम आपने पैसा पैठ करेंगे एटा केते दूर सत आप निश्चय जानीपर आपड़ रिजन दौरान जे फील्ड वेरिफिकेशन प्रक्रिया सरी नहीं जो प्रति पंचायत कौ पंचायत फील्ड वेरिफिकेशन सरी जाइए आउ कौ पंचायत फील्ड वेरिफिकेशन प्रक्रिया चली जो समय सीमा सरकार नहीं जोटा आप 31 तारिख कौन कहली 31 तारिख पर्यटन आप फील्ड वेरिफिकेशन चलो 31 तारिख फील्ड वेरिफिकेशन सरिले आप जानुआरी रे आपनकर गोटे डेट मेंशन हम आपन जानुआरी मासर कौन से को डेट रे आपन से मेंशन करके सुभद्रार चतुर्थ पर्याय टंका देवे एटा जानी पाइले केते तारिख ना 31 तारिख पर्यंत आपन डिसेम्बर 31 तारिख पर्यंत फील्ड वेरिफिकेशन सरीबो आपन तो 25 तारिख कोई पुनी 31 तारिख पर्यंत फील्ड वेरिफिकेशन नेलनी आपन समय आपन हातर नाही बोली आपन कोन कले आउ किछि दिन समय नै घुंचाई देले कि आपन किछि दिन पूर्वरु इनक्वारी आरंभ कलेनी जदि किछि दिन पूर्वरु आपन जदि इनक्वारीटा आरंभ करि चाहते आपनकर सुरखरे 25 तारिख दिन पैसा पाई छाते आपन जो प्रतिश्रुति 25 तारिख दिन वेट करी फुण किछि दिन डेट घुंचेले एमानकर हैरान हबाटा निश्चित सुनिश्चित कहीं आपन देखि नियंतु जो गुटे घरर जदि जणे माँ पाइथिबा आ गोटे सदस्य जो घर के न पाइथिबे से मन दुख करेंगे सपोज गोटे पड़ोशी गोटे माँ पैसा पाई आउ गोटे पड़ोशी से जदि पैसा न पाइबे सी प्रथम किस्त पहला ये टोटाली पाई ना सी भी मन दुख करेंगे से ये सब करवा बाछ विजन कर आवश्यक नहीं तुरंत पैसा लागू करवा निहाती आवश्यक जापारे एटा लागू करूँ आ गोटे कथा हूँ ऑप्ट आउट जो क्लिक करते गोटे क्वेश्चन था ऑप्ट आउट जदि सरेंडर क्लिक करते से गोटे स्टेप रे काम करूँ ऑप्ट आउट जदि क्लिक कर पंचायत जदि जोगाजोग कर भल कथा किंतु काली पूरा साफ साफ कहते आपण ब्लॉक जाई जोगाजोग करेंगे ब्लॉक जो अधिकारी अच्छे से जोगाजोग करेंगे जे मु भूल रे ऑप्ट आउट रे क्लिक करी सक्सेसफुली कर मत टे हेल्प दरकार से निश्चित भाव में आपंकर कौन करेंगे नोटिस कौन नोट करेंगे आउ से जो सहित जो जड़ित हो हिताधिकारी जो ऊपर लेवल आपण हिताधिकारी जो अच्छा आपण क्या जनइले ना आप ब्लॉक को जनइले ब्लॉक कौन कले आप ऊपर टीम जो अच्छी सरकारी पदवी जो मैंने अच्छा जोटा सुभद्रा योजना जो मैंने ऑलरेडी सुभद्रा योजना काम कर टीम अच्छा से टीम से फरवर्ड करेंगे आपंकर ऑप्ट आउट सक्सेसफुली कटिज आउ अंडर प्रोसेस नहीं आसबे से आप समय पाखे कम अच्छी आप तुरंत जाइए कौन करूँ ब्लॉक रे जोगाजोग करूँ जापारे आउरी गोटे क्वेश्चन अच्छी देखूँ जो मानकर अंडर प्रोसेस अच्छी अंडर प्रोसेस थी बेले बेले अंडर प्रोसेस रोनी कहीं किसी मेंटेनेंस काम रोचे जो आप अंडर प्रोसेस हटि जाऊँगी किसी टेंशन नि अंडर प्रोसेस थाऊ बा न थाऊ आप निश्चित भाव देखिए 2 घंटा कि 24 घंटा देखिए पुणी अंडर प्रोसेस पलि आसो मैटर हूँ अंडर प्रोसेसटा आप्रुव हम कि ना
ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ କି ନାହିଁ କି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସଟା EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ EKYC ନ କରିକି ସେଭଳିଆ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ରଖିଥିବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ପାଇବେନି ପଇସା। ଯେଉଁ 25 ତାରିଖ ତ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ଆପଣ ଯେବେ ବି ପୁଣି ଘୋଷଣା ହେବ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ ପାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ CSC ସେଣ୍ଟର ଯାଇକି EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ EKYC? ସୁଭଦ୍ରା EKYC ସେଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନେ EKYC କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 1 ଟଙ୍କା ପାଇବେନି। କାହିଁକି ପାଇବେନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ୍ EKYC କରିଦେଲେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବନି। ଗୋଟିଏ କାରଣ, ତାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାହେବ। ଗ୍ରାମକୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଗୋଟେ ନେବେ, ନେଇକି ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଯେ ଏଇ ଜଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଆସିନି। ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ବ୍ଲକକୁ ପଠାଇବେ। ବ୍ଲକର ହିତାଧିକାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ଅନଲାଇନରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଆଜି ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଚୟନ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ କାମଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଯିଏ ବି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁ ବା ନ କରୁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। କଲେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କହିଥିଲି, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ନାମ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, সেটা ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିବେ କିପରି ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ଜାଣିପାରିଲେ। ଆପଣ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇସବୁ କାମ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବିନା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବନି। ଯଦି ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପଲସରି କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଇଦେବେ। ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ ମାସ ଟୋଟାଲି ପଇସା ପାଇବେନି। କାହିଁକିନା ତ ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି ମାସ ଶେଷ ଯାଏ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିବ। ମାସ ଶେଷ ଯାଏ ଇନକ୍ୱାରି ଯଦି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପଇସାଟା ପାଇବା ଫାଇନାଲ। କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ କେତେ ତାରିଖ ପାଇବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଧାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରିବେ, ଇନକ୍ୱାରି ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ପାଖାପାଖି ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଯିବ, ମାନେ ଆପଣ 25 ତାରିଖ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ 31 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସରିଯିବ, ଇନକ୍ୱାରି ସରିଯିବ, ସେଇଦିନ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କ'ଣ କରିବେ, କହିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଅପସନ୍ ଓପନ୍ ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ ନ କଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ।